Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Marake boy khane uma kuntigi kumbema. Almami Seydina Suma dubreka tumani ya belghema baba assalamu alaikum. Ene ma gurugure biring ira buntunyira. Dubreka dina lay kuntigi furi dingi funike. O biring salam alaikum ala gasimanu sante ya fanyi fi o malako ya balako sutura. Wongere maso na reiki alfa konda katungu nguna yigere masoi akunye na tagi anara nyonyi ala ka birin kunna kelifi wuma ala ka alfa konda na gouvernement ana malime ala ke ne gundore yere bakitungu nguna esokota yo e fenkira yo ra kwenu yangi ala ka kanira ala ka fitina filifira dusu kunna ala ke kambi fitina to dusu ko yete kunna ya Rabbi ya Rabbana alaya Mahmudu Kamara kindiya imam assalamu alaikum wonun kindiya nyama population birin wo salamu alaikum hindiya dina lay kuntigi dinge jeunesse ginanun khame assalamu alaikum ala gasimanu sante ya yirwa rifi woma ala ho khiyabu ala ho sutura hindiya ya ganka kunda fadiga e moro fo fane jabi wa salamu alaikum ala gasimanu sante ya fi woma ala ho khiyabu ala ho sutura mbaram belagati wo be wonna katagandi ala makandi wonna kan nabafi yanji anon koy wakati birin na lankida arabama wakati na kan birin na lankida ala kana barayi sabube ala ho fatira fulunguma koy no yanji alfa kondana gouvernement ana malime ala khira yarabe khitungu wonkunna e gundo yo kata a shaytana kima karamo walima ala khabirin fitina firifira du sukunna ya Rabbi fo lagina kamuna tonyege ka khore kitu fo lagina di kabela kamura kare kesi ge saragata tonyege ala khalfa kondana gouvernement na nimi sakitu ngungunna e ni gundo yo makri mala kha yara bi du sukunna ya Rabbi ala na me sutura ira ba fe yo kumma ira ba fe ne kanate ala khabirin fitu du sukunna balawuda moyen Guinée moko babe dina lay dinge fonike Guinée non xame assalamu alaikum mbala ala makandi wobe ala gasimane sante ya fanyira giro mala ko khiya bala ko sutra wo masaya fure na ge belaki ala ga kisinu neme fi mal khariyan na fi ma ala ge ga kiti sabe ala ga saligiyama e faaga tonyege na kan na tonyegente ala khira ya Rabbi ala ga alfa kondana gouvernement na yarba kitungu lagine kunna ala na me sutura e kiraya yo katega sutura duwa wuki magundo ki mala ga birin fito adu se kunna yara bira wo ka duwa wura bayi boki diebe wo ka duwa wura bayi boki be to nyege na kanji boki fara ala kay to nyege ba ala kay to nyege tungu kunna ala kay to nyege du alfa kondana gouvernement kunna ya Rabbi ya Rabbana Guinée forestière assalamu alaikum Seigneur Vincent Koulibaly assalamu alaikum fakoli mbara la makandi wobe Guinée forestière kuntigi dina lay dinge jeunesse Guinée nun xame ala kasimane sante ya fanyi fi wo mala ko ya bala ko sutura ala ka dia wo masaya fure misri misaya fure bela ke birim furema ala ka kisi nun neme fi mala khariyan na fi ma mambara wo makandi wo manka duwa wura bayi boki diebe wo nka duwa wura bala Guinée boki be la Guinée die na tonyege nun koroko nun nyakan kate na kan kunna ta nun fake tonyege ala kay gouvernement alfa kondena gouvernement ana malime ala khira yere be khitungu won kunna la Guinée ala khelu won sako e gundo yo kata aduwa ki ma karamo ki ma kiraya yoma ala kana gundo ku nyefitine fifira du sare kunna wo kan duwa wura ba yandi ala no annaba khafira hoti Guinée soti kemo balu demba ya tilu demba tilu jeunesse mo balu jeunesse musulman na musulman kema al salam alaikum mbara nyini alufe al kanase anye jamana ni na duwa wuke anye jamana din na duwa wuke anye yila menabi anye dusukasi menabi gouvernement nimpolo kala de Guinée den tonye kala bali geliro ninko
fitina ni la yarabini ala ma bebiri na alfa konde na la gouvernement kunna ala ma alfa konde na la gouvernement ana de me molu ala ma la yarabini tala la kine kunna ala ma alfa konde fitina to la bola la kine kunna kala yarabini na bola kine kunna ya rabbi ya rabana anye duwa wuni anye to kala kine den na duwa wuke anye to kala alfa konde na la gouvernement yira alala kalu di ala bolo ala ma la yarabila ala kanalu suturani bola kine kuno ala mal dianan ko beto la dibiro al bolo ya rabbi bas gine bagata tuba yaran kakunda tuba fure assalamu alaikum buramaya mbarde assalamu alaikum bulle jabiye buramaya kubiya assalamu alaikum koba tondo Lebereka bagata nsogotai kam farande kam sar bofa firiya hasa do kasara bas gine yire biri assalamu alaikum baro makandi alanu annabi ghafira ya kan ka kunda nyigi soko woyide alana mo wonta gang jandi dinale wo kadwa wura bale gine diebe wo kadwa wura ba wo mabokibe la gine die nan birake wuli tagi hiki mi refunun de nde nan fan fure saka naki di gouvernement na kan gon kunne ka la gina di do ko konto fila wondo ko tonye gana la gina di bonanira ala khalifa konde na malime na a gouvernement kunya hasanyi ala khaira yarabi khitongo la gina kunna e gundo yo kata akaramo ki aduwa ufende akiraya mol yora ala khaira yaraba kui ala khaira fitina khi tongo e fitina du se yete kunna ala khaira yarabi khira min la ginera ya rabbi ya rabana nga kerenye mbeli rige segeto ma population na dole matou la Guinée peuple nan na dole matou alfa barato ministre Mohamed Diané dekri nyaki barato mutamuna fuli khafi ma population mi khamini le peuple de Guinée est dans les rues aujourd'hui un peuple digne ils sont dans les rues aujourd'hui avec un mouvement populaire pour protéger notre démocratie, pour protéger notre constitution face à Alpha Condé et son groupe. Donc, FNDC, ma message n'a lancé fait Woma. Wora y message Tongo, Wora Dangi. La Guinée Yeribara Faga. Depuis Ala Wonda, Womato, Woma Menyama Negbete Famo, Womamato, le monde est lié maintenant. Fait faire Babeto, à Tofé Menebili. Directement. Donc, Miri Fouré Tongo, c'est la femme à Salide. Wosika Kunibula Rani for Hameni. Gaburia Fanku, Wosige for Hameni. FNDC. Fonike Mange Oumar Silla. To, peuple de Guinée Nandole Maikito. Wonakaso, Alpha Condé départ mokori, c'est ce qui est nécessaire. C'est ce qui est nécessaire pour nous. Le départ, demander le départ d'Alpha Condé. Alpha Condé n'est plus légitime, il ne doit plus diriger ce pays-là. Alpha Condé, demandez le mouvement populaire FNDC, demandez le départ d'Alpha Condé aujourd'hui avec des milliers du peuple guinéen dans les rues aujourd'hui, demandez le départ d'Alpha Condé. C'est notre nécessité aujourd'hui qu'Alpha Condé soit un homme humilié. Alpha Condé quitte dans notre territoire avec son gouvernement assassin. Yo, Maligi Sankon, il fait Thomas, Paris samedi le roi, Tinabora. Womuno mo waka dembaye tongode wo se do foteta nenu aide mo ko foteta pendant que wo mo ga million na girima wo sa so me yira e ga sa ke do so mo ga million era wo te mo wo goroma la Guinée wo la Guinée di sama wuli taki wo la Guinée di ma fama maintenant wona den na kam birin dans le monde entier quelle fait la France nan kuima bala samura bantamaso sana si bantamaso maligi sanko Bafoué, Wora Dembaye de Nakambirin, quel fera
Belgique nan kui ma France kui li han fa do America da afolo ko neki wo ma semmane gouvernement be yirebiri wo ga salaire kolonki wona fuli na ke gere fe kolonki na pays den na ke kolonki wo mu no mo ga demba ye tongode wo se do ko khimbeli wona la Guinée population kasara wona na milliards stocké wo man ga demba waka den baye do den nake e man mene fang aide fam bunduma ya den nake la Guinée di tangane faka wuli tagi wo dénoncer mané fa devant tous les gouvernements du monde entier waka den baye mu do ma yiboye sa kuisono waka den baye mu do ma yiboye sa kuisono nous allons mettre fin à tout ce que vous êtes en train de faire dans notre pays wala Guinée di fagama maligi sankon wo mu yiboye sa sutoma sono wa kolom maser touré nyamane nous lança na compte nyamane peut-être le monde était fermé mais aujourd'hui le monde est lié hali boko neto iboko fe bore nyamane sa tori nto dori ki dunia biri nan tori donc ora kolon que le monde est lié maintenant dictature mu yera ma yire sono FNDC demandez le départ d'Alpha Condé et son gouvernement de tête jusqu'aux pieds. Ouéha départ mokoring et rasiga. Ouéha départ mokoring. C'est ça notre nécessité aujourd'hui. Avec le peuple de Guinée, aujourd'hui dans les rues, demandez le départ d'Alpha Condé. Yo, bafoué mera beyingri, lança na compte télé. Ita moli muno ma findide kal chef de cabinet là Alpha Condé moli nan no metam findide commissaire de police là iyo wana ga lança na compte mu garanga mais lança na compte cadre ne reno me wo matutu associé na foulé na forestier maninke wo mato abiri c'était des cadres qui méritaient leur poste mais Alpha Condé n'a affaire qu'avec des rebelles, ces hommes infiltrés dans les offices, dans les bureaux depuis sous le régime du feu président Lansana Conté. Alors ya fama. Iyo Alpha Condé modèle ina nommé étant findide commissaire de police là parce que ni balang merina ma ina nakanga rapport bini na dangi mama wakati biri itan no matide ina bokul lagina kabe a gaz touri foye na nakane cimetière kui itan jahili waga dembaye sa do ko fotita e do khimbeli gora e senye magazi matoko e ga frigidaire ku yaka na subena en wedege feler yedege wasa miskine e kade fama wo mu gamili yeda krimo wo fama ra fotita waga gine man fa aide mo kor mekedi mo kor mo wulera na tout sera éclairci gibiasi wo fama kolonde ala gine kada ku mu gura sono wo malum robe iyo le barreau de la Guinée mbarankuira mene woma combien de fois nankuira mene woma wo kha walira ba wo mura kalri Alpha Condé gabe wora kalri la Guinée nambe wora kalri la Guinée peuple nambe wora kalri non di nambe wo mulam wo khamri Alpha Condé kamra kan défendu wala mo non di nan défendu wo musa Alpha dera wo musa population dera wol taluma non di nan dera mais barreau de Guinée les magistrats les procureurs wo biri mbare wo igoro wo doko parce que vous êtes des infiltrés depuis sous le régime du feu président Lansana Conté. Maintenant moubar wo kolon qui est qui nagambiri ndangi fe la Guinée ku itoto nyegera wo tambiri fama ro pondide nagena wo yama mi fanyira mune kolon nagena wo yama mi fanyira mune kolon nage fanna mugavo justice banque kui aloji Mbalu Traoré Conakry 2 Mbalu Traoré Mafanko Anungi Sidi Suleiman Ndiaye Dekade Wobara Kolon. Vous êtes des militants de Alpha Condé, vous êtes des RPGistes infiltrés dans notre gouvernement depuis sous le régime de feu président Lansana Conté. Mais wobirim femme woha waliro pondide Mbalu Traoré so fote taka du grini la sonon il fait to ma France aéroport ntambari averti imusiga me ya dandande meni sonon womredi e balam womredi e fari rakiti to ngoma wosanyiti mama wotangane meni won so dandang namura ba ma sonon wobirim bara indexé wobirim bara affiché womusutura ma sonon
wo makiti ma wo walina na mumo so ma la he irago adogo mo ma la gine yati ne meni na kan fala fe wo be ko wo nyogo dogo yibirin ko wa kolo matore kono ini yeta soto ila meha kole bore falla maha yeta soto miriyomu ala makandi matorera miriyomu ala makandi mafitinera miriyomu ala makandi ma gine di bari igadi furi makani tongo fera salo ko furi haki ke solo manani anyakan kate akone abarde hali bargine na ke bari rafa makyoki wo mona loko kone itakuma ikere na kanima na dinge he khade furi makani e bari e tete he ya ti de da ko de khaye khambeli be khafe me to ne khalwima watan finkari ti ne da wone bun ha wo famu do mana boye sakui ala mu wo fankan bi sutura ma mu no mo sutura de mu olu mana wo wali sama ne wo fari woni mi sama nara sa fe lagi ne to fafa yeta soto de mu na gambirim fala fe wo be wo khalara wo fama ibirin to de ne koro buranu koro akere mara sono wo makiti mane wo bara nyama na gbata mangeto nanam fam makiti kana kito na rebeli nanam fam makiti to 30 ans de prison. Donc Alpha Condé isara den nake RPG mren wule image RTG nous wule image radangi ibar sa me rencontrer nous on sait ce qui se passe Alpha Condé. Je connais ton état. RTG oba wule image radangi fait wo se na kan tungo wado ka bo reki wo basera dangi fe mutanye nous on connaît l'état d'Alpha Condé on connaît wo ba wule na dangi fe RTG télévision wo ba wule na dangi fe wo ba wule montage na dangi fe wona na dangi wo mu se na ko malagine ma dunia kolon Alpha est malade wo ba wule image do fa boro wona na dangi Alpha Ibrahima Kera tortionnaire fori radi itam baba ne pensu tongane siga kambuaro kui an sara kutu miskine be gelmane belagane sankale khinde mana rakeli Alpha Ibrahima Kera ifanfa igana kili kunsare baba umma itam fandu mato ngwena da guru rebele ma wonu docteur Mohamed Diané Dekhri Nyakhi Adama Nore Nyakhi e yoga me fa me bamba mutan kuma meni Mohamed Diané e mo do ma meni logon de sube kuntu nyira be da mabare na mbun ko na mai wa nyi sebe yara ga tena ga me mo na tula yi fala nembe ife na kambirin na bakhi bo kui woni mi sama birin na baydi arboy wo mo ga demba ye to ngomo wo se do ko fotita woni mi die ma faga ane tanga do boy sa kui meni ka protéger meni woni mo goni ko biri mu ya woni sa so yida wo mange awaka fotita ke di fengo ka soto woni mi die faga woni ne wuli turungo na ma so wo maturera awota mboya ka sa namura ba ma sono wonna na kan fari ki fo mu woni mi saki to akui mu fa bilengo fora donc wo ka den kan yama awon na kan suki ka recul munana FNDC foni ke mange Umar wo Alpha Condé ka départ mo korin demandez le départ d'Alpha Condé avec 2 500 000 Guinéens dans les rues aujourd'hui. La nécessité de votre sortie, c'est ça. Demandez le départ d'Alpha Condé. Alpha Condé n'est plus légitime. Il ne doit plus diriger la Guinée. Donc, nama senyina nambe nga kerenye nga fala obeye sege. Nama senyina nambe gesege katarabi la Guinée population ma gawi muna magbile muna sese muna na Alpha Ibrahima Kera Burema Condé Alpha Condé Mohamed Diané ministre de la défense Mohamed Diané Dekhri Nyakhi Sosé Yahoui Mohamed Diané anti-Soussou Docteur Mohamed Diané anti-Soussou, un faux docteur qui a acheté le diplôme en Russie. Dekhri Nyakhi, Dakasa Djou, Noro Djou, Sosol Djougou. Docteur Diané Mohamed, faux docteur Diané. Yes. Alors les cas, il qui la rebelle le canakwali wala gina de no mafa. Nindike alu dandi.
nindike alu dandi nala di nyarama Alpha Condé mu élection yo conduit malakine sono ça c'est fini wantan soe dugiri wolo ko sa wora essayer mu fe ma se mobe mu tamma population nan na dole manaki na fulira mu takungo ne radi na fulira mu takungo ne radi bala samura abule keta commando fare wo manga samre fara wa kolom malagine ça fait ora image na rera gata mume benyingi wa kolom ma fe na yibiasi miriyo mu makiti ma anse de ne kanse video e na fama fasa wo mu no mama tandide mbara falo ben na se singan ko muta mu enfe occidentaux e nana e kolon halu wo serere na reba mo ra kande ku tout est vu ngana fan falo be wa kolom matala gine do ko prekali nan kunna donc foni ke mangé to Ora Minito, avec 2 500 000 Guinéens dans les rues, demandez le départ immédiat d'Alpha Condé. Demandez le départ immédiat d'Alpha Condé. Lansana Kouyaté Mbambe Sanangan Kouira Minifama. Mbare Kasebelindeto. Fasarli. Ah, mire bar farade ya sorika meniriki. Non. Indépendance Guinée, so miri wulu nan fakala Guinée. Wonfa woma indépendance soto. Araba ma ikine miriyo mala magandi meira ira miriga faga Alpha Condé to min la go faga mene Guinée to min lo na re humma wa de fure ka kiti mo ko fira mirimu faga anu na re ne tire ne sanna geme mun nana sore ira finkare me uri me ira mun fera ye tansiga me sa ti mire ga mire saya fure ne kanye gambira e ma ara kila me ma sige ma sa gaz bulema mire ga sale ga fure ma misiri mi fure ma e geme wole me ma e gaz wole me ma e finkare wole me ma e wotan Lansana Kouyaté beni tanga findi premier ministre Lansana Conté télé I ma yoko banana mire yeri fara Mirieri fara ira ma fe nyin na kan to Facebook ma katera ira lo yimun kenan yim fitina me akle man mbambe sana bana abana beni tanga findi premier ministre Lansana Conté télé Alpha Condé na RPG militaire mirieri fara pombu ma 8 novembre mais non ma fala de na poste na non je me retire moi ma premier ministre ya ko ma sono iyo donc to Hale Minito, ils ont plein de roues à demander le départ d'Alpha Condé. C'est ça notre nécessité aujourd'hui. C'est ça notre nécessité aujourd'hui. Mouwa mananango, kankan dembere mfa usu kaba. Moba e moba kole kela, moni e moni kole kela. Ija ite kaba enike, mbolo la fani la. Kankan dembere mfa usu kaba. Donc tout le mati fanye, gima senye nan nambe, katarabi woma, wora video tarun, wora woro borra kolon. Le départ d'Alpha Condé est nécessaire. Naran fambiri nkwabiri muyagene fera mere do wa farma be, era kolon e musutrama. Era kolon e musutrama. Muta na muni sa fe na kan fariki, doa uma kana masara ma kana sette mo ngona tagama. Mugona na kan fariki fo mugo do de forira. Fo mu wodo de forira parce na me nyama na efang nyama na esari na mfang ina me nyama na efang miskine na motonye gerna iyo wotan dogo na kangunyi na kono abaka siga sa dandan miskine ne dogo la gine e me dandan se sotoma e re do nyina soto ke re fate kuina yafin la gina kama kula fate kuina di kyoki e ma ko le fate kuina kyoki Alpha Condé man fa man finkari ti la gina di rani faka wo mu dogo ma meni sonon wo boye sala mo boye sama ala mo kambi sutrama parce que ala mutin kakara ala mutin miskine kakara donc nga kerenye wo video takun wo bore ra kolon na refa mono landama assalamu alaikum ala kankan sarifanyi fi ama ya rabbi ya rabana FNDC le départ d'Alpha Condé c'est ça notre nécessité aujourd'hui salam alaikum